चौबारिनि साक्लाइमानि उल एडिसिओ ग्रुप सीते ग्रुप डी आचुक थायो खरक राशा नैजिनो सेबक रिजाकमानि तिये गेसे केरिंनि कक्सेल सामं कासाका आचमसा अ सेबक tlangjakmarok mungsa स्राय स्राय गरै हिनै खरां तिसालायखा कक्सेल सामं तैबो तंग साल कलग्रमै गोबांमो सामं हमं गरै रोंमारि गोनां सिक्ला सिक्लिरक सेबक माननानो नाहारै नासिङै तङैबो सेबक tlangjakya रायदारगै चौबारिनि बथाय साक्लाइमानि उल आचमसा पाइलाया हयलायाके सेबक रिजाका बासिवै अपातिमुगनो सय चेरि नायनानि सेबक नाहारमानि फां फां फुनुकना तै अ सामं सित्राबाय गोरों जाग्रकनो केरं रायदानि बिसिंतै चेरि नायनानि सारमं दिसावै तांसालो बुबाक्राखर आगलिनि स्वामी विवेकानन्द थोंखलानि मांथं बसकांग खादुमुं फुनुकलायखा सेबक माननानि बागै नासिङै तंनाय सिक्लारक लेरियावै चेरि नायजाग्या हिनके फाइनाय सालो कतर जबावो अंखनाय हिनै स्राय स्राय खराय मग्रिखा खादुमुं फुनुकनाय रक सेबकनि मुङै ताङै रायदारक सालिया कक्सेल सामं तिसावै ताबुक संमुंग कलायखा एडिसि हापां কোনো না নোটিফিকেশন দিয়ে না কোনো ইস্তেহার দিয়ে না পত্রিকাতে না খবরে জানিয়ে আমাদের এডিসি গভর্নমেন্ট নাকি 120 জনকে নিয়োগ করে নিয়েছে এই এডিসিতে সরকার চাকরি। তাই এখন এইগুলো আমার দেখা যাচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যে এগুলো সব ইন্টারভিউ নিয়ে এদেরকে চাকরি পর্যন্ত নিয়ে যেয়ে ওখানে পোস্টিং হয়ে গেছে। তাই আমরা এখানে সবাই আছি যে এই চাকরিকে বাতিল দিতে হবে, কারণ আমাদের যে এই ত্রিপাশার মধ্যে আমরা এডিসি এই অঞ্চলে এই এরিয়াতে অনেকগুলো বেকার আছে। কারণ দেখা যাচ্ছে সব নাকি এই মন্ত্রী মিনিস্টার তাদের এই জনগোষ্ঠী ছেলে মেয়েরাই সবগুলো চাকরি হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা তো বেকার ওখানে পড়ে আছি, তাই আমরা এখানে মিছিলের জন্য এসেছি।